Lantawan ninyo nga video and tapusin nyo tapos i-share ninyo. Kaya kailangan natin tong paghimay-himayin, i-connect lahat ng mga pangyayari kasi gamit na gamit nila ang statement na ito. Kailan ba kayo nag-DPWH? Parang sometime in 2012, nag-start kami with DPWH. Can you be definite with your answer? Parang 2012, oh, please, because you're under oath, please, Yes po. make sure of your answers. Sometime 2012, we started with DPWH. We started with joining biddings. Pero prior to that, we were with local government. Kailan kayo nag-engage sa flood control project sa DPWH? Mga 2016 onwards po. In 2015, St. Gerard, which you own, was suspended by the DPWH. In 2020, they were blacklisted by the DPWH. However, St. Gerard's pickup license was renewed and is valid from July 1, 2023 to January 28, 2026. For St. Timothy, which you also own, it was found out by the President that the 2023 Bulacan River project amounting to 96.4 million was deemed completed even in more than 200 meters of revetment were not built. St. Timothy's pickup license was also renewed 2025 to 2027. Diba? Kanus ama nag-end ang termino ni FPRRD? Year 2022. Unya kanus nga tuig gi-renew ang ilahang license year 2023 to 2026, tapos pagkahiman-himan renewed by 2025 to 2027. Girl, Duterte paghihapon ang imong sisihon. Mao bitaw nga gi-blacklisted na sila sa DPWH atong 2020 kay mga palpak ang ilahang trabaho, tapos under pa sa administrasyon ni Tatay Digong. Girl, blacklisted sila sa 2020, gibalik sa 2023. For what? Nga kahibaw naman nga blacklisted tungod sa mga anomalya, tungod sa mga kabuang nila nga trabaho, tapos gi-renew ninyo. O di ba? Simple lang kaayo diri ang dapita day. Diha pa lang daan day ma-assess na nato sila og nganong gibalik sila sa 2023. Tungod kay kwarta-kwarta ang birada diri ang dapita day. Mo bitaw nga dato na sila. Karon nangapalpak, nangabulabog, Duterte gihapon niyang pasanginlan. 2023 to 2026, bayot termino ni kuan ni Bongbong Marcos, ayaw mong pabuang-buang diha aday. Pagkahiman-himan gamito ninyo ang iyang statement that 2016 sila nag-start. 2016 sila nag-involve sa kanang contractor as contractor sa DPWH ng flood control projects. Pero dahil kay naamay mga anomalya, gi-blacklisted sila sa DPWH tungod kay mga palpak ang ilahang mga trabaho. Pagkahiman-himan, sinigaw niyo ang pasangilan, ang Duterte administration yung pasangilan karon sa mga baha. Bayot, ang tawag kanos ang tuig na sila nag-start.